ग्रास हालदिपुराव खामै थाब्ला जाखा तेलियमरा लखिपुर आमसानि बिकास रय मुंगै खरकसा बरकनि खुंसा तंथाइनक खामै थांबाय नक बिसुंग तंमानि जत्त मानि खनिरक हरनांमानि कक्टमा मानखेनो आमसायाव थाङो सगैया फायार सार्भिसनि आदंरक लाइथांनाय किसासक सालरमै तेलियमरा लखिपुर आमसानि बिकास रयनि बाथरुमनि दग्लामो रां 5000 रिया हेनके बोस्लानो तत्रा तानै कलां थांनाय हेनै साबजानि सै कलांमानि कक्टमा आबनि यगलो सालब्रुमनो हर बरनि दग्लामो दागार फाइमानि ककसिल सामुं आबनि यगलो क्राक सालदिपुरा बिकास रयनि तंथाइनगो हर फुनाङै कलांखा सामुं सिद्रा तांनारक खामै थाब्ला जाखा तेलियमरा लखिपुर आमसानि बिकास रय मुङै खरकसा बरकनि खुंसा तंथाइनक खामै थांबाय नक बिसिङो तंमानि जत्त मानि खनिरक हरनांमानि कक्टमा मानखेनो आमसायाव थाङो सगैया फायार सार्भिसनि आदंरक फियाबा अ सामुंगो बिकास रयनि जायतिरकनि बिसिंगो खरसा ताखु गोरोंजाक तंमानि कक्टमा আমরা সামনাসামনি আমরা কোনো দেখছি না তো আয়ে ও তো বাথরুমটা মিদে লেখে দিয়ে গেছে 5000 টাকা না দিলে তোর ছেলের মাথা নিমুগা না হইলে আমরা জামুগা আমি জামুগা তে আমি একদিন দরজার তালা দিছে সন্ধ্যা 9টার সময় তখন আমি কইছি মনা তুই যে ওই আমার দ্বারা 5000 টাকা চাইছ আমি তোরে ইচ্ছা দিয়া যাবো আমার পুত্রে তুই কিচ্ছু করিস না আমি তোরে ইচ্ছা আমি তোরে 5000 টাকা দিয়ে না আমরা দেখছি মনা আমি তোরে বকছিছি না একটা লোক যে কেমনে কইতাছেন এটা ডেইলি আইতাছে একদিন ফার্স্ট আমার এই নতুন ঘরটা কিচ্ছু আইছি না যে সরকারে ঘরটা দিছে এই ঘরটার মধ্যে কিচ্ছু করছি না এমনি আয় আমার নাতি আয়া দেখে সব দরজা জানালা লাগাই লইছে এমন 12টার সময় এয়ারপোর্ট থেকে যে আরম্ভ করছে আর একদিনও মিস নাই মানুষে কি কতদিন আমার গ্রামে हरनांमानि बाय खामै थांबाया नक बिसिङो तंमानि रिचुमनो खबै नुखुंनि बेबाक मानि खनिरक फियाबा पार्टी मुंगो साबो गोरोंजाक तं आबनो चाइटगै नाइटुकजाक थुन हनै सानमुंति साका आमसानि लुगुरक तेलियामरानि सिमि हेरनमानि कक्थुम चिनि खरां।